अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तुम ही कहो के साथ मैं हूँ इस्मत जबी। और आज जनाब ईद है, तो आप सबको सबसे पहले ईद की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हो। और हमने भी सोचा कि चूंकि ईद है तो जो एक तुम ही कहो का एक पैटर्न है उसको चेंज किया जाए और मुशायरा करवाया जाए, और ईद की खुशियों में अपने बहुत प्यारे साथियों को शामिल किया जाए। शायरी किसी भी दौर की हो, वो अपने अहद के, उसके लोगों, उनकी सोचों और उनके रवैयों की अक्कासी करती है। और मौजूदा दौर यानी इस सदी में कैसी शायरी हो रही है, कैसी नज़में लिखी जा रही हैं, कैसी गज़लें कही जा रही हैं, सब जानेंगे हम आज के प्रोग्राम में अपने बहुत सारे साथियों से, मुअज़्ज़ज़ शोरा कराम से, उनके कलाम से कि आजकल क्या हो रहा है। हमारी इस फोरम पर शेरी नशिस्त की सदारत फरमा रहे हैं मोहतरम इफ्तिखार आरिफ साहब, जो एक बहुत खूबसूरत इंसान भी हैं और दौरे हाजिर के बिलाशुबा नामवर तरीन शायर हैं। इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं नजीबा आरिफ, जो एक दिलकश और नफीस शख्सियत की हामिल तो हैं ही, लेकिन अदीबा और शायरा बहुत अच्छी हैं। वो भी इस महफिल में हमारे साथ शरीक हैं। इसके अलावा किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, हारिस खलीक हैं, शायर हैं, अदीब हैं, इंसानी हकूक़ के अलमबरदार हैं। और शायरी के उफ़क़ पर जगमगाते कुछ और दिलफरेब सितारे भी हमारी इस महफिल में शरीक हैं। अरशद नकवी हैं, आलिया मिर्ज़ा हैं और ज़ैनब दार हैं। आप सबको मैं खुशामदीद कहती हूँ अपने शो में, और एक बार फिर बहुत-बहुत ईद मुबारक। और आगाज़ करते हैं बाकायदा तौर पर प्रोग्राम का एक नकम्मे, छोटे और मासूम से शायर से, जिसने अभी पाँव-पाँव चलना सीखा है। तो मैं कुछ अपना कलाम पेश करती हूँ, कुछ पंजाबी और कुछ उर्दू। पहले पंजाबी। अल्लाह वरियां दे खेस दी बुक्कल, ए दिन महीने मिलके जेड़े हर वार एक लड़ी परोंदे ने। ए वाह दिन महीने मिलके जेड़े हर वार एक लड़ी परोंदे ने। इन्हां 20 ते 8वें वरियां विच उन्हां रंग बरंगी लड़ियां दा एक वाह धागा धागा खेस बनाया। उस खेस दी बुक्कल मार के मैं तेरे नाल जो बैठी हाँ, मैं हुण भी एहो सोचती हाँ। रिश्ते सारे नाल सफर दे ने, ए गर्मी नाल जिउण दी ए, ए बुक्कल किन्नी कोसी है। एक वाह खेस तो बाहर भी दुनिया है, उथे किन्ना कोरा पैंदा है। आदाब। वाह वाह और वाह वाह बहुत वाह अच्छे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और है, वो भी पंजाबी ही की है। मेरी कंड ते नंगी नहीं। मेरी एक कंठ ते नंगी ऐसे शहर दे लोकां विच जेड़े दौलत तन ते पाके प्यार दे भुखे बंदियां नू बूहे नाप के मिलदे ने। एक ऐसे शहर दे लोकां विच जेड़े दौलत तन ते पाके प्यार दे भुखे बंदियां नू बूहे नाप के मिलदे ने। जिथे एक असूल ते ए वी है, जिदे पिंडे सच दी चादर है, वो कम्मी है, वो नंगा है। जिथे एक असूल ते ए वी है, जिदे पिंडे सच दी चादर है, वो कम्मी है, वो नंगा है। और शहर दे लोकां दे विचकार मैं कल्ली बैठी सोचती हाँ, वो इक्को इक है अपने वर्गा, वो बंदा खुशबू दिल ते फुल मौसम, जेड़ा सच दी बुक्कल मार के मेरी कंड नाल लगा बैठा है। जे ओ भी नाल ना बैठे थे, फिर जीना की ते मरना की। मैं वाह वाह बूहे बारियां नाल मैं बूहे बारियां नाल हले बंदे नापती नहीं। लख शुक्र है मेरे साईं दा, मेरी कंड ते नंगी नहीं। आदाब। क्या कहने वाह 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 बहुत अब अच्छे, एक बहुत उर्दू अच्छे। की शानदार से, वो शजर जो इरशाद कहीं नजर ना आए, वो शजर जो कहीं नजर ना आए। क्या वजह है, ऐसा क्यों है? क्या वजह है, ऐसा क्यों है? कर्ब की तेज धूप में साए भी जब खुद को जलकर डर कर समेटते हैं। तुम्हारी यादों का पेड़ मुझ पर आगे बढ़कर साया कर दे। तुम्हारी यादों का पेड़ मुझ पर आगे बढ़कर साया कर दे। मुझको अपनी पनाह में ले ले। तो इस शजर की टहनियों पर न जाने कैसे, कहाँ से लेकिन, तो इस शजर की टहनियों पर न जाने कैसे, कहाँ से लेकिन, तुम्हारी यादों की फाख्ताएं आके बैठे तो चार सू उनके गीतों से आबशारें, आके बैठे तो चार सू उनके गीतों से आबशारें ऐसे फूटें कि वक्त भी फिर रुक के देखे जम ही जाए।
वाह ऐसे फूटें कि वक्त भी फिर रुक के देखे जम ही जाए। उस मुंजमद सी एक साथ में मैंने सदियों सुकून पाया, मगर ये उकदा न खुल सका। वो शजर जो कहीं नजर न आए, कहीं से आके वो कैसे मुझको ही ढूंढ पाए। बहुत शुक्रिया। वाह 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 वाह। बहुत अच्छे। बहुत अच्छा खूब इस्मत। अच्छा, एक नज्म है, बस ये लास्ट है। मोहब्बत कहाँ है, कुछ लिबास लेकिन परेशान, खुद को तंदुरुस्त कहते हुए चलते फिरते, जहन की भूख के असीर, अजीब से इंसानों के शहद में, अंधेरी गली की पुरानी इमारत का एक सुर्ख कमरा, जहाँ रोशनी मध्यम सफेद होती तो सब ठीक था। अंधुले बच्चे के पहलू में माँ महवे ख्वाब होती तो सब ठीक होता। हर घंटे आने वाला एक नया गिद्ध वहां एक ही फाख्ता को नोचे। गिद्ध आते रहे, पेट फटते रहे, फाख्ता मरती है पर मरती नहीं। रोशनी सुर्ख है, मध्यम सफेद होती नहीं। इस कमरे में गिद्ध मगर कौन है, बदलता है जो हर घंटे, वो मेहमा, या फाख्ता जो मरती है पर मरती नहीं, या वो एक मेहमा जो नया शहद में है, वो भी मेहमा है घंटे भर के लिए। जानना चाहता है वो सच, उम्र भर का सच एक घंटे में, लेकिन सुना था उसने भी रोशनी जब तलक सुर्ख को फाख्ता मरती नहीं। हाँ, अगर अनधुला बच्चा भी सोता रहे। उसने नोचा नहीं, फाख्ता चुप रही, लफ्ज गायब थे, बात लंबी हुई। खुश्क आंखों से मेहमा रोता रहा, फाख्ता गीली पलकों से सुनती रही। अनधुला बच्चा भी सोता रहा। पिंजरा है ये घोंसला तो नहीं, इस फाख्ता को मैं ले उड़ूंगा यहाँ से। खुश्क आंखों ने गीली पलकों को देखा, अलविदा मेहमान रुखसत हुआ। इस शहर में मगर ये बस एक सुर्ख कमरा नहीं, फाख्ताएं और गिद्ध इस शहर में भी हैं, उस शहर में भी हैं जहां मेहमान नोची हुई फाख्ता ले जाएगा। मगर फिर अमा कब मिलेगी और कहाँ? इस नगर में, नए देश में, आधे पूरे गिद्धों से बहुत दूर। अमा सिर्फ मध्यम सफेद रोशनी में है, मोहब्बत तो बस अनधुले बच्चे के पहलू में है। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। वाह वाह शुक्रिया, वाह। बहुत अच्छा, बहुत अच्छे, बहुत जी, अच्छे। आज और अब मैं चाहूंगी कि हम इस मुशायरे को बढ़ाते हैं आगे, और हमारे बहुत प्यारे दोस्त, बहुत प्यारे मेहमान जो कनाडा से हमारे साथ शरीक हैं इसमें, अरशद भट्टी, हम आपकी तरफ चलते हैं। आप हमें अपना कलाम सुनाइए प्लीज। शुक्रिया। एक है, ये चंद लाइनें हैं। जी जी। दिल तरकश में तीर हजार, आंखें सिपा सलार। वाह, दिल तरकश में तीर हजार, आंखें सिपा सलार। सिपा सलार। लब लबा लब मैं के सागर, साकी हैं रुखसार। वाह दिल तरकश में तीर हजार, आंखें सिपा सलार। लब लबा लब मैं के सागर, साकी हैं रुखसार। हुस्न नेहा मुस्कानों में नाकुन का पहरेदार। जुल्फें शाही खिलत सी, सरहस्ती का सरदार। वाह 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 वाह। और एक ये पंजाबी की छोटी सी नज्म है, इसका नाम है हुदहुद। ये हुदहुद ये परिंदा होता है जो इधर उधर उड़ता है। जी। हासे वांग पताशे ओदे, गल्लां फुल मखाने। वाह, वाह हासे वांग पताशे ओदे, गल्लां फुल मखाने। ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਨੇ ਚਮਕਣ, ਦਿਲ ਬੁੰਦਾ ਤਾਨੇ ਬਾਣੇ। ਉਹਨੂੰ वाह ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਯਾਰ ਬੁਲਾਵੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਥਾਣੇ। ਸ਼ੱਕ ਇਤਬਾਰ ਦਾ ਅੱਡਾ ਖੱਡਾ, ਰੱਬ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣੇ। ਕਿਹੜੇ ਰਾਹ ਤੇ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਖੈਮੇ ਲਾਣੇ। ਗੁਲਾਮ ਫਰੀਦਾ ਦਿਲ ਉੱਥੇ ਦੇਈਏ ਜਿੱਥੇ ਅਗਲਾ ਕਦਰ ਪਛਾਣੇ। वाह, वाह, वाह बहुत अच्छा, वाह बहुत। बहुत प्यारा, और बहुत अच्छा। वाह वाह वाह। एक ये नज़म है, ये कभी सुनाई नहीं क्योंकि इस पे मुझे क्योंकि हारिस से मुलाकात नहीं हुई, तो यूजुअली हारिस जो है ना वो तकड़ी लेके बैठे होते हैं कि ये ठीक है कि नहीं तो इसलिए इसको तजर्बाती नज़म समझ लें। मतलब हारिस मेरे उन दोस्तों में से हैं जिनको सुना देते हैं कि यार ये कुछ हो रहा है, तो वो कभी कह देते हैं कि इसको रहने दो, कभी कहते हैं हाँ होने दो। तो ये वो वाली नज़म है। खुद में बेखुद इसका नाम है। अपनी जान के 100 बखेड़े, सारे हमने खुद ही छेड़े। वो दिल वाह। के अंदर डाल के डेरे, मन के मालिक बन बैठे हैं। वाह अब खुद के अंदर शोर बहुत है, खुद साजी की कोशिश का। खुद ही तोड़ा खुद ही जोड़ा, बेढंग अधूरा बीच में छोड़ा।
खुद से खुद के झगड़े हैं और खुद की खुद से यारियां हैं, खुद ही से मुकाबले और खुद पे बेएतबारियां। वाह खुद बखुद सी दिल लगी में कई खुद रौ से हादसे, कुछ खुद साख्त महरूमियां, कई खुद सोच सी राहतें। खुद कलामी है बहलावा, खुद बीनी एक झांसा है, खुद के अंदर खुद के पीछे खुद ने खुद को खोया है। खुद से जीत के चक्कर में खुद ही खुद से हारा है, अपने हाथों नादम होके खुद बना बेचारा है। खुद है कमी खुद ही शाह, खुद की राह में खुद गुमराह, खुद के दुख पे खुद ही आ, खुद के सुख पे खुद ही वाह। ना कोई खुद वाह। से भाग सका है, ना कोई भागना चाहता है, अब खुद के अंदर बेखुद होके हर रास्ता मंजिल करना है। वाह 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 वाह। वाह बहुत वाह अच्छा। वाह। और एक ये है छोटी सी नज्म है, इसका नाम है सरमस्त तजल्ली। ये जो इमिग्रेंट, ये जो हिजरी परिंदे होते हैं, उनके जो ख्वाब होते हैं उन पे है ये। आंखों में नूर ऐसा झपके तजल्लियां जो, दिलों को तूर कर दे, तन को मसहूर कर दे, सोचे मंसूर कर दे। आंखों में नूर ऐसा झपके तजल्लियां जो, दिलों को तूर कर दे, तन को मसहूर कर दे, सोचे मंसूर कर दे। गहरी सी रातों में इम्कानों के आसमां पे तारे उम्मीदों के टमटम टमाते हैं, देते दलासे हैं। ये तारे बताते हैं जलवे की लश्कों से, जब जब दिल तूर हुए, बदन मखमूर हुए, सफर मसरूर हुए। सरमस्त मुसाफिरों से वीरानों में शहर बसे, बियाबां बाग बने, सन्नाटों से राग उठे, बस बसे भाग उठे। आंखों का नूर उसका शब का महताब बन के, नींदों का ख्वाब बन के, यास को दूर कर दे, प्याला मामूर कर दे, मन को मंसूर कर दे। वाह अच्छा, वाह बहुत वाह। अच्छा, अब मैं आखिरी नज़म सुना रहा हूँ। ये अगर कभी किताब छापी तो ये इसी नाम से होगी। इसका नाम है शायर नुमा। शायर शायर नुमा नुमा। नुमा शायद नुमा। तकरीबन शायर। जीस्त कड़ी नज्म इसमें, क्या क्या हमने जब्त बांधे, रब्त जोड़े हर्फ तोड़े ख्याल छोड़े। वाह वाह। जीस्त कड़ी नज्म इसमें, क्या क्या हमने जब्त बांधे, रब्त जोड़े हर्फ तोड़े ख्याल छोड़े। थोड़े इसी नज्मो जब्त की सरमस्त तगो दौ में, अधूरे औने हैरान मिसरों का शायर सा होके रह गया हूँ। वाह हर शेर के अंदर देखो हदूद कितने, कयूद कितने, वजूद कितने। हर शेर को कहते सहते, उम्र की धारा में रहते बहते, आधी सतरों को पूरा करते, हदूद पारे, कयूद टूटे, वजूद छूटे। बेवजन तो होना था, ना कायम रहे, ना पूरे ठहरे, ना कह सके। शुक्रिया। वाह 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 वाह। अरशद, बहुत खूबसूरत, बहुत मीठा कलाम सुनाया आपने। और ईद पर वैसे भी मीठा खाने का रवाज है, और आपके एक तो थोड़ी सी मिठास आ गई हमारी महफिल में, और थोड़ा नूर नूर सा भर गया आपके खूबसूरत कलाम से। और अब हम बढ़ते हैं, बहुत शुक्रिया आपका। अब हम बढ़ते हैं आलिया की जानिब, और आलिया अपने कलाम की खुशबू हम तक पहुंचाए। जी, मेरी सारी ज्यादा नसरी नज़में हैं तो मैं सुनाती हूँ। उधड़ा हुआ बखिया। आंखें बहुत रोशन हो गई हैं और ख्वाब पहले से भी ज्यादा उजले नजर आने लगे हैं, मगर फिर भी जिंदगी के उधड़े हुए बखियों को ऐनक लगाकर सीना पड़ता है। एक बखिया मुझसे कभी सिया नहीं जाता, वो हर बार मेरी ऐनक के जाविये से ऊंधा होकर गिर पड़ता है। जैसे उम्र का एक हिस्सा तुम्हारी मौत से जा मिला है, जो मेरी जिंदगी में कभी शामिल नहीं हो सकेगा। गौर से देखूं तो मालूम होता है ये गम का उधड़ा हुआ बखिया है, जो सदा यूं ही रहेगा। मुझे क्यों लगता है तुम अब तक किसी दरगाह पर खड़े मेरे मुंतजिर हो, और मैं गम का बखिया सीने की कोशिश किए जा रही हूँ, जबकि तुम भी जानते हो मन्नत मांगने की मुझे मोहलत नहीं मिलेगी। क्या बात, क्या वाह बहुत उम्दा नज़्म। वाह 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 बहुत वाह अच्छा वाह। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत उम्दा नज़्म है। शुक्रिया। बहुत ये उम्दा, दूसरी बहुत नज़्म उम्दा। है, मैं जल्दी जल्दी सुना रही हूँ, रिपीट नहीं कर रही कि टाइम आपने 10 जी जी मिनट का दिया जी है। जी। तो ऐनक का बढ़ता हुआ नंबर।
नींद परेशान करती है और ख्वाब सोने नहीं देते। जैसे खिड़कियों, दरवाजों, चौबारों और चौखटों से अनगिनत आंखें चिपकी हुई हों। मैं राजदारी से तुम्हें सोचती हूँ, मगर किसी पुरानी डायरी को खोलूं तो सारे राज उरियां पड़े होते हैं। मैं नहीं जानती आजकल शाम की चाय पीते हुए तुम्हारी यादों का दर्द आंखों से भाप बनकर क्यों उठता है और ऐनक के शीशे धुंधला जाते हैं। वाह तब वाह, वाह। मुझे नजर कुछ नहीं आता और मुझे लगता है मेरी ऐनक का बढ़ता हुआ नंबर अब्बा की ऐनक से मिलता जा रहा है। क्या अच्छा है, कदमों की मान ला, क्या अच्छा है, शुक्रिया वाह वाह वाह, शुक्रिया। बहुत अच्छा। तब मुझे नजर कुछ नहीं आता और मुझे लगता है मेरी ऐनक का बढ़ता हुआ नंबर अब्बा की ऐनक से मिलता जा रहा है। कदमों की चाप से लिपटा हुआ सदियों का एक सफर है जो कभी खत्म नहीं हो सकता। तुम लौट कर कभी नहीं आओगे। चांद भी तुम्हारे साथ ही लहद में उतरा था। अब वाह। वो मेरी खिड़की से दिखाई नहीं देता और मेरी ऐनक का नंबर बढ़ता जा रहा है। वाह बहुत वाह। अच्छा। वाह, एक वाह। तीसरी नज्म है। घाव एक से होते हैं, एंटी एजिंग क्रीमें चेहरे से उदासी की लकीरें मिटा नहीं पाती। वाह सोचों की गंभीरता फेशियल मसाज कराने से कम नहीं होती। क्या बात। जब आंखों में वक्त ने बेशुमार रत जगह लिख दिए हों तो स्याह धब्बे मेकअप से नहीं छुपते। कोई वाह। आई ड्रॉप्स काम वाह। नहीं आते कोई वाह। आई ड्रॉप काम नहीं आते और नजर धुंधलाने लगती है। ना मिलने से मोहब्बत कम नहीं होती। तुम मुझसे कभी मत मिलना, मगर मैं हनूज तुम्हारे दिल में रहूंगी। याद है बरसों पहले हमारे दरमियान बचपन की शनासाई गलियों में खेलती रहती थी। अब वाह बुढ़ापे में कदम है वाह और गलियां वही हैं, मगर तुम मुद्दतें हुई पानियों के सफर से लौटे नहीं। तुम शायद नहीं जानते, ये उम्र के घाव भी मोहब्बत की तरह है, जो भरते हैं ना बदलते हैं। क्या अच्छा है, वाह 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 शुक्रिया। वाह, वाह, एक वाह। बहुत अच्छा। बहुत आगे। एक ये नज्म आपको सुना देती हूँ। इस पे कोविड जब हुआ तो उस दौरान जी, उसके जी, बाद जी, जी। लिखी। 8 दिनों का जीवन। मेरी शिकायत और कामों के बिखेड़े खत्म नहीं होते थे। ख्वाहिश ही रहती थी कभी फुर्सत मिले तो मैं हूँ, मेरा कमरा हो और मगन रहूं अपने आप में मैं। मगर अब सोचती हूँ, एक कमरे में कोई कितने दिन रह सकता है? एक ही जगह घूम फिर कर कितने कदम चल सकता है? तन्हाई में अपने दिल को कितना बहलाया जा सकता है? कैलेंडर की तारीखों को आगे पीछे करके नए पुराने हिंसों से कब तक छुपन छुपाई खेली जा सकती है? और मुंह ही मुंह में कितना बुड़बुड़ाया जा सकता है? अब्बा के बनवाए हुए पलंग पर बैठ के पिछले 8 दिनों में मैंने कमरे से जितनी कहानियां सुनी हैं और दीवारों से जितनी बातें की हैं, वो कहानियां और सब बातें मेरी स्वेटर की जेब में भरी हुई हैं। ये 8 दिनों का जीवन सदियों से भरा हुआ जीवन है। इन 8 दिनों में तुम्हारी याद का वजीफा मेरी तस्बीह के दानों पर हमेशा रहेगा। लेकिन कल जब कमरा साफ करूंगी तो जरसूमों जैसे कुछ रिश्तों को भी कचरे के साथ डस्टबिन में फेंक दूंगी। अच्छा है, वाह। जीती रहो, बहुत खूब जीती वाह, रहिए, वाह, बहुत वाह, अच्छा, अभी तीनों बहुत सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी जी बहुत अच्छी। एक और सुनाए। बहुत अच्छी। बहुत जी? अच्छी नज़्म पढ़ी आप। आलिया बहुत प्यारा आपका इतना मीठा प्यारा एक कलाम और ने ऐसा सुनाए किया कि आलिया। हमारे सारे बकिए जो है ना वो जी हारिस, एक और सुनाए। एक और सुना देती हूँ, एक छोटी सी और सुना देती हूँ। जी जरूर जरूर जरूर। इसका उन्वान है भूल गई हूँ। यहाँ वहां सब चीजों के दरमियान देख लिया था। मेज पोश उठाकर देखा, गुलदान के सारे फूल निकाले, कुछ ना निकला। शेल्फों पे लगी करीने से सभी किताबें उलट पुलट डाली। कपड़ों की अलमारी को कितार अंदर कितार हाथों से टटोला। हैंगर में लगे सब फोटों की जेबें खाली निकली। बिस्तर उल्टा, तकिए उठाए। रात जो ख्वाब देखा था, जाने उसे कहाँ रख के भूल गई हूँ। वाह 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 वाह। वाह। हाँ, वाह आलिया बहुत आलिया अच्छा। बहुत हमें खूबसूरत। आपकी नज़में बहुत। पहले इस कदर नहीं सुनी थी, मगर माशाल्लाह बहुत अच्छी नज़में बहुत लिखी हैं।
بہت اچھی۔ میرے لیے بڑے بڑے اعزاز کی بات ہے افتخار صاحب آپ کا یہ کہنا، اور یہ میرے لیے بہت ہی حوصلہ افزائی اور اللہ آپ کو سلامت رکھے بیٹے، بہت اچھا، بہت آمین۔ اچھا۔ شکریہ، بہت شکریہ۔ بہت ہی پیارا، بہت خوبصورت آپ کا کلام، اور میں یہی بات کری تھی کہ اتنا خوبصورت کلام ہے کہ ہمارے سارے بخیے سل گئے، اور نرم نرم اس میٹھے کلام سے ہمارے اس محفل میں رونق بھر گئی ہے۔ بہت شکریہ۔ شکریہ شکریہ، اب بہت ہم شکریہ۔ زحمت دیتے ہیں حارث خلیق صاحب کو، اب ہم زحمت دیں گے حارث خلیق صاحب کو کہ اپنا کلام پیش جی کریں۔ بہت بہت شکریہ عصمت، اور میں بہت ممنون ہوں بلال نقیب صاحب کا اور تمام تم ہی کہو کے ساتھیوں کا، جنہوں نے یہ عید بلال کے صاحب کا موقع تو پر، بہت خاص طور پہ۔ ہاں بلال ہاں نقیب صاحب تو آپ کو معلوم ہے کہ وہ اس وقت میرے خیال ہے پس منظر میں ہیں، لیکن انہوں جی نے جی جو یہ فورم بنایا ہے میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی مبارکباد کے مستحق ہیں، اور ساتھ بالکل ساتھ یہ بھی اچھا ہے کہ عید کی ایک آن لائن ملاقات ہو گئی آن دا ایو آف عید، بالکل تو آپ جی سب بالکل۔ کو عید مبارک۔ اور افتخار بہت بھائی کی شکریہ، اجازت آپ کو سے بھی عید مبارک۔ میرے ذہن میں یہ آ رہا تھا کہ میں تو پچھلے عرصے میں کچھ حالات ایسے رہے ہیں دنیا کے بھی اور ہمارے ملک کے بھی، کہ میرا تو سارا کلام جو ہے وہ محرم سے عبارت ہے، اس میں شوال کی تو کوئی نظم ہی نہیں ہے، تو اب میں نے جب یہ ڈھونڈی کوئی نکالنی تو ایک پھر مجھے خیال آیا کہ میں آپ کو اپنی جو ایک پرانی کتاب ہے پچھلی عشق کی تقویم میں، اس میں ایک آدھ ذرا عشقیہ، نیم عشقیہ یا عشق نما جو یہ کہہ رہے تھے اپنا شاعر ارشد نما، بھٹی صاحب، تو شاعر ہاں تو نما۔ ایک آدھ نظم کو اس میں سے سنا دیتا ہوں، اور پھر اگر آپ اجازت دیں گے صاحب صدر تو میں نئی کتاب میں سے بھی ایک آدھ چیز آپ کی ہاں خدمت پیش ضرور کروں۔ ضرور جی ضرور۔ جی ضرور اچھا، ضرور۔ اس نظم کا عنوان ہے کیا کہیے۔ کیا کہیے؟ جی، غالب کا مصرع ہے نا کہ تم ہی کہو کہ جو جی تم یوں کہو تو کیا کہیے، تو یہ نظم ہے کیا کہیے۔ چائے کی میز سے لگ کر میں کھڑا تھا خاموش، چائے کی میز سے لگ کر میں کھڑا تھا خاموش، وہ سموسوں سے بھری پلیٹ لیے پاس آئی اور پوچھا بہت آہستہ سے، ناک کی کیل کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں؟ عمر ہوگی کوئی 24 برس، 1.5-2 سال کا بیٹا تھا بہت پیارا سا، جو کبھی گود میں ہوتا تو کبھی بھاگ کے آنگن میں چلا جاتا تھا، ناک میں بائیں طرف کیل تھی، آنکھوں میں چمک، اور چمک وہ جو گناہوں کو چھپا لیتی ہے، کالے بہت اچھا بالوں ہے، میں بہت اچھا ہے، بہت اچھی لائن لکھی ہے، واہ واہ واہ۔ ناک میں بائیں طرف کیل تھی، آنکھوں میں چمک، اور چمک وہ ماشاء جو اللہ۔ گناہوں کو چھپا لیتی ہے، کالے بالوں میں گندھی شام کی رعنائی تھی، ایسی رعنائی جو آداب بھلا دیتی ہے، ضبط اور فہم کو نا وقت سلا دیتی ہے، خون میں سوئی ہوئی آگ جگا دیتی ہے، جگا دیتی ہے۔ داد دینا تو بہت دور کی بات، ایک بھی نظم واہ، توجہ سے نہیں اس نے سنی، ہوں، اب کہیں اور رہے اور وہ کہیں اور رہی، ناک کی کیل کو انگریزی میں انگریزی میں کیا کیا کہتے کہتے؟ کیا سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ کیسا واہ عمدہ واہ، نظم، اتنی بھی کیسی عمدہ ہے، سبحان ہیں؟ اللہ، بہت اچھا، سبحان اللہ، بہت سبحان اللہ، بہت ہی عمدہ۔ بہت بہت عمدہ، بہت بہت عمدہ۔ نوازش۔ اس نظم کا عنوان ہے عشق کے دنوں میں، یا آپ میں سے بیشتر دوستوں نے، بلکہ آپ تمام نے سنی ہوئی ہے پہلے، لیکن چونکہ عید کا موقع ہے تو یہ بسنت سے متعلق ایک نظم ہے، وہ ظاہر ہے کہ تہوار ہوتے ہیں، تو یہ نظم ہے عشق کے دنوں میں۔ بسنت آتی پکھیرو نیچی اڑان کرتے اور اس کی آنکھوں میں خواب بھرتے، بسنت آتی پکھیرو نیچی اڑان کرتے اور اس کی آنکھوں میں خواب بھرتے، تو سب پتنگیں کسی بہانے سے کٹ کے اس کی دراز پلکوں سے جا الجھتی۔ بہت اچھا ہے، واہ واہ واہ۔ بسنت آتی پکھیرو نیچی اڑان کرتے اور اس کی آنکھوں میں خواب بھرتے، تو سب پتنگیں کسی بہانے سے کٹ کے اس کی دراز پلکوں سے جا الجھتی، محلے بھر کے تمام لڑکے جو ان پتنگوں کو لوٹنے کی غرض لیے اس کے پاس آتے ٹھٹک سے جاتے۔
वाह मोहल्ले के तमाम लड़के जो उन पतंगों को लूटने की गरज लिए उसके पास आते, ठिठक से जाते, उसी समय वो बड़े यकीन से तमाम सपनों का हाल कहती। वाह उसी समय वो बड़े यकीन से तमाम सपनों का हाल कहती। सब उस पे हंसते भी, शक भी करते। तब उसकी अफसुर्दगी की बारिश से बनने वाले अमीक दरिया में डूब जाते, कभी किसी को नजर न आते। वाह 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 मगर कोई एक, सब उस पे हंसते भी, शक भी करते, तब उसकी अफसुर्दगी की बारिश से बनने वाले अमीक दरिया में डूब जाते, कभी किसी को नजर न आते। मगर कोई एक सारी बातों को सच समझता, मगर कोई एक सारी बातों को सच समझता, वो खुद भी सपनों में खो सा जाता, अजीब सी एक नज्म लिखता, फलाह पाता। वाह अच्छा वाह 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 अजीब वाह सी एक नज्म लिखता, वाह फलाह। अब अगर आप इजाजत दें, अभी कितना 5 अभी और मिनट हो गए, सुनाइए। अभी है? आप सुनाइए, और आप सुनाइए आप प्लीज। अच्छा, एक, वो आप सफेद और स्याह सुर्ख भी सुना सकते हैं। ए चश्मे इंतजार, सफेदो स्याहो सुर्ख, वाह 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 ए चश्मे इंतजार, सफेदो स्याहो सुर्ख, क्या कहने। बेख्वाब बेख्वाब बेकरार, सफेदो बहुत अच्छा। स्याहो सुर्ख बेख्वाब बेकरार, सफेदो स्याहो सुर्ख, बालों में यूं सजे हैं गुलाब और यासमन, बालों में यूं सजे हैं गुलाब और यासमन, हर जुल्फ पेचदार, सफेदो स्याहो सुर्ख, वाह हर जुल्फ क्या दार, अच्छा। सफेदो स्याहो सुर्ख, स्याहो और सुर्ख। लाली लाली लबों पे फूटती आंखों से रोशनी, वाह लाली लबों पे फूटती आंखों से रोशनी, मिशगाहें आबदार, सफेदो स्याहो क्या सुर्ख, अच्छा। वाह मिशगाहें आबदार, वाह। सफेदो स्याहो सुर्ख, और सामाने हुस्नो इश्क का जौहर नमू सरिश्त, हाँ क्या कहने क्या इश्क कहने। का वाह जौहर वाह वाह नमू सरिश्त, इम्काहें 100,000, सफेदो स्याहो सुर्ख, इम्काहें 100,000, वाह वाह सफेदो स्याहो सुर्ख, और वीरां सराय दिल में जली शम्मे आरजू, वीरां सराय वाह। दिल में जली शम्मे आरजू, आरज़ू जूं अब्रे नौबहार, सफेदो सफेदो स्याहो स्याहो सुर्ख, सुर्ख जूं अब्रे नौबहार, सफेदो स्याहो सुर्ख, और उतरी है आसमान से खुसरो की ये जमीन, कैसा उतरी अच्छा है कैसा आसमान अच्छा से है। वाह 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 ये जमीन, मानंदे हुस्न यार, सफेदो सफेदो स्याह, स्याह मानंदे और हुस्न यार, वाह क्या सफेदो कहने क्या वाह। कहने। स्याह। बहुत बहुत शुक्रिया इसमत आपका। वाह, अब वाह। तमाम हारिस, का बहुत बहुत अच्छा। सुनने का। बहुत अच्छे हारिस, बहुत सुभान बहुत अल्लाह सुभान अल्लाह। हारिस वाह वाह वाह, हमेशा ही बहुत आपको अच्छे सुन के हारिस, बहुत अच्छा जबरदस्त। लगता है। खूबसूरत और नफीस कलाम आपने पेश किया, और ये बहुत मैंने नहीं मेहरबानी। पहले और सुनी अब हुई हम थी। बढ़ते हैं, ये बहुत पसंद है मुझे तो, बहुत ही अच्छी। और अब हम बढ़ते हैं नुजीबा की जानिब। नुजीबा, आप हमारी महफिल में अपने कलाम से हमें मुअत्तर करें प्लीज। बहुत शुक्रिया इस्मत। और हारिस ने तो मुझे ये कहकर चौंका दिया है कि कुछ शवाल की नज्म पढ़नी चाहिए। मुझे तो अपने कलाम में शायद ही कोई शवाल की नज्म मिले। नहीं एक आप बहुत जो भी पुरानी सुनाइए। एक बहुत पुरानी 35-36 बरस पुरानी नज्म है, वो उससे सुनाती हूँ, छोटी सी। उसका उन्वान है फिर पुकारा हवा के खुले बाजुओं ने मुझे, फिर पुकारा हवा के खुले बाजुओं ने मुझे, दूर उड़ जाने के ख्वाब फिर से सताने लगे, वाह फिर बुलावा मिला अजनबी सरजमीनों को जाती हुई राह का, बहुत अच्छा है सुभान अल्लाह। क्या फिर कहना। बुलावा मिला अजनबी सरजमीनों को जाती हुई राह का, मेरे पाँव जमीन से उखड़ने लगे, डगमगाने लगे। वाह चल गया, शुक्रिया, चल गया एक तारों भरी रात का ऐसा जादू, कि फिर से नए सारे मंजर पुराने लगे, एक लम्हा बिताने में मुझको जमाने लगे।
वाह ऐसे कोई न चौंके कि जब दिल की सूखी हुई शाख फिर लहलहाने लगे, हाँ हाँ खुश्क मिट्टी से खुशबू सी आने लगे। क्या अच्छा है, अजनबी वाह, सी नजर, शुक्रिया, अजनबी सी नजर कोई मानूस सी धुन सुनाने लगे, एक गंभीर चुप आप ही आप गाने लगे, रोशनी घुप अंधेरे में मंजर बनाने लगे, कोई असरार अपनी तरफ फिर बुलाने लगे, एकदम जिंदगी पे बहुत प्यार आने लगे। हाँ वाह हाँ क्या वाह कहना, वाह 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 क्या वाह कहना, वाह। बहुत अच्छा, वाह बहुत वाह अच्छा। बहुत अच्छा, बहुत वाह। अच्छा। बहुत शुक्रिया। एक मुख्तसर सी नज्म है, जिंदगी खाली जगह है, जिंदगी जिंदगी खाली खाली जगह जगह। है, मैं कभी लफ्जों से भरती हूँ, कभी चेहरे लगाती हूँ, कभी आवाज की कौसें बनाती हूँ, वाह कभी आवाज की कौसें बनाती हूँ, कभी खामोशियों के दायरे में एक नुक्ते की तरह महसूर होती हूँ, कभी तकसीम होती हूँ, कभी मजरूब होती हूँ, बराबर कुछ नहीं होता, बराबर कुछ नहीं होता, सदा खाली जगह खाली ही रहती है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वाह। और नज्म है, उन्वान है होनी। कहीं एक बेकली सी थी, कोई तो बेकली सी थी, कहीं एक बेकली सी थी, कोई तो बेकली सी थी, तहे दिल में रगे जामे, शबे बेखाब की हल्की गुलाबी आंख में चुभती, जरा गीली जरा सूखी सी नोके खारे मिजगा में, अचानक चलते चलते रुक के रह जाती, ठिठकती नब्ज दौरा में, हवा के हाथ से छूटी, हवा के हाथ से छूटी किनारे आपकी रेगे रवां में, मेरी इस मिट्टी के जौहर में, सदाए कुन के लहजे में, मेरे होने के लम्हे में, मेरे होने के लम्हे में, न होने के ख्याले बेकरार में, पहले दिन की लर्जिशे तारे वजूदे ला में, पहले दिन की लर्जिशे तारे वजूदे ला में, फिर इस तार से फूटे हुए एक नगमे इस बात के हरफे तपा में, बेकली सी थी, कोई तो बेकली सी थी। वाह 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 वाह। वाह वाह वाह। वाह वाह। जी नहीं ना, आपको जी, कुछ सुनाइए और? ये जो आपकी ताजा, आपने जो कसीदा बुर्दा शरीफ का तर्जुमा किया है, मंजूम, अगर इसका एक आध दो बंद सुना दें। जी बहुत उम्दा तर्जुमा है। ये तशबीब के अशार हैं उसके। जी हाँ, बिस्मिल्लाह। याद फिर से आ गए क्या हम नशीने जी सलम, वाह याद फिर से आ गए क्या हम नशीने जी सलम, खून होकर बह रहा है दिल मुसलसल दम बदम, वाह वाह वाह। काजिमा से क्या कोई पैगाम लाई है सबा, हाँ हाँ हाँ, क्या कहते काजिमा से क्या कोई पैगाम लाई है सबा, बर्क सा जलवा नुमा है कौन बरकोहे इज़म, वाह 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 वाह। इस कदर गिरिया कुना आंखें संभलती ही नहीं, वाह, इस कदर गिरिया कुना आंखें संभलती ही नहीं, इस कदर आशुफ्तगी उठता नहीं है वाह बारे गम, क्या कहने, क्या कहने, सुभान अल्लाह, वाह सुभान। वाह। सुभान अल्लाह। राजदारी इश्क में मुमकिन नहीं ऐ सादा दिल, राजदारी इश्क में मुमकिन नहीं ऐ सादा दिल, छुप नहीं सकती तपिश दिल की इन आंखों का ये नम, वाह ज़ौफ़ की पीलाहटों में आंसुओं की सुर्खियां, वाह 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 वाह। ज़ौफ़ की वाह पीलाहटों में आंसुओं की सुर्खियां, और दिल में जागुज़ीं यादे मकीनाने ख़यम, वाह सुर्खिए खूनाब है मुरझाए चेहरे पर अयां, सुर्खिए खूनाब है मुरझाए चेहरे पर अयां, जिस तरह पतझड़ की रुत में सुर्ख हो शाखे अनम, वाह वाह वाह।
واہ واہ ہاں یہ سچ ہے نیند سے محروم کر دیتا ہے یہ، واہ ہاں یہ سچ ہے نیند سے محروم کر دیتا ہے یہ، عشق کے آزار ہیں رنج و تعب درد و علم، درد و واہ علم، عشق کے آزار ہیں رنج و تعب درد و علم، صاحبان دل ملامت کے نہیں ہیں مستحق ہاں ہاں ہے، واہ صاحبان دل ملامت کے نہیں بہت ہیں عمدہ۔ مستحق ہے، تقاضائے عدالت معذرت بہر کرم، اور کھل گیا اپنے پرائے سب پہ میرا حال دل، واہ کھل گیا اپنے پرائے سب پہ میرا حال دل، روگ کیسے چھپ سکے جب درد اٹھتا ہو اتم، واہ 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 بہت عمدہ، یاد بہت پھر اعلیٰ، سے واہ آ گئے کیا ہم نشین زی سلم، بہت اچھا بہت ہی بہت اچھا واہ واہ بہت واہ بہت ہی مشکل کام تھا مگر بہت اچھا آپ نے کیا بہت اچھا تھا بہت شکریہ، بہت واہ ہی واہ نفیس اور واہ خوبصورت کلام بہت پیش کیا زبردست جی، نجیب، بہت آپ نے زبردست۔ واہ بہت عمدہ، بہت اچھا، بہت شکریہ آپ کا۔ اور اب ہم بڑھتے ہیں محفل کی جان کی جانب، افتخار عارف صاحب کی جانب، اور ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ اپنے کلام سے ہمیں منور کریں۔ بہت مہربانی آپ کی، یاد فرمایا آپ نے اور دوستوں سے ملاقات کرا دی عید کے مرحلے میں، جی بہت اور شکریہ۔ اللہ سب کو سلامت رکھے۔ بعض لوگوں کو پہلی دفعہ سنا اور اچھا لگا بہت، کیسی بہت اچھی شکریہ، چھوٹی سی بہت شکریہ۔ محفل ہو گئی۔ میں آخر میں ایک چھوٹی سی نظم ہے، اب یہ حارث میاں جو کہہ رہے تھے کہ ابھی ہمارے پاس تو کوئی اس طرح کا کام ہے نہیں، حالات آپ نہیں، آپ ٹھیک جو مرضی نہیں سنائیں دیتے۔ پلیز۔ میں ایک محبت کی کچھ بھی آخری سنائیں نظم یہ میں نے لکھی ہوئی ہے، وہ میں آپ کو سنا دیتا جی، ارشاد۔ ارشاد۔ ہوں۔ عنوان یہی ہے، اچھا محبت کی ارشاد۔ آخری نظم۔ میری زندگی میں بس ایک کتاب ہے، ایک چراغ ہے، واہ ایک خواب ہے، اور اور واہ تم ہو۔ واہ واہ میری واہ زندگی میں واہ بس واہ، ایک کتاب ہے، ایک چراغ ہے، ایک خواب ہے، اور اور تم ہو۔ تم۔ میں یہ چاہتا تھا کتاب و خواب کے درمیان جو منزلیں ہیں تمہارے ساتھ بسر کروں، میں یہ چاہتا واہ تھا کتاب و خواب کے درمیان جو منزلیں ہیں تمہارے ساتھ بسر کروں، یہی کل اساس زندگی ہے، اسی کو زیادہ سفر کروں، کسی اور سمت نظر کروں تو میری دعا میں اثر نہ ہو، کسی اور سمت نظر واہ کروں تو میری دعا میں اثر نہ ہو، میرے دل کے زیادہ خوش خبر پہ بجز تمہارے کبھی کسی کا گزر نہ ہو، میرے دل کے زیادہ خوش خبر واہ پہ بجز تمہارے کبھی واہ کسی کا واہ گزر نہ ہو، مگر اس طرح کہ تمہیں بھی اس کی خبر نہ ہو، واہ مگر اس واہ طرح کہ واہ تمہیں بھی واہ اس کی خبر نہ ہو۔ اسی بہت احتیاط واہ، میں ساری عمر گزر گئی، اسی احتیاط میں ساری عمر ساری گزر عمر۔ گئی، وہ جو آرزو تھی کتاب و خواب کے ساتھ تم بھی شریک ہو وہی مر گئی، وہ جو آرزو تھی کتاب و خواب کے ساتھ تم بھی شریک ہو وہی مر گئی، اسی کشمکش نے کئی سوال اٹھائے ہیں، وہ سوال جن کا جواب میری کتاب میں ہے نہ خواب میں، میرے دل کے زیادہ خوشخبر کے رفیق تم ہی بتاؤ پھر کہ یہ کاروبار حیات کس کے حساب میں، میری زندگی ایک کتاب ہے، ایک چراغ ہے، ایک خواب ہے، اور تم ہو۔ واہ 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 کیا واہ کیا واہ کیا واہ واہ بہت واہ اچھا، واہ، سبحان اللہ، بہت سبحان بہت عمدہ، بہت عمدہ، واہ۔ کچھ اور سنائیے، کچھ اور پلیز۔ افتخار بھائی وہ سنا دیں، کتاب کیچڑ میں گر پڑی تھی۔ جی میں سناتا ہوں، اس کا عنوان ہے بدشگونی۔ عجب گھڑی تھی کتاب کیچڑ میں گر پڑی تھی، عجب گھڑی تھی کتاب کیچڑ میں گر پڑی تھی، چمکتے لفظوں کی میلی آنکھوں میں الجھے آنسو بلا رہے تھے، مگر مجھے ہوش ہی کہاں تھا، واہ نظر میں ایک اور ہی جہاں تھا، نئے نئے واہ منظروں واہ کی واہ، خواہش میں اپنے منظر سے کٹ گیا ہوں، نئے اس نئے کپڑے محوروں کی گردش میں اپنے محور سے ہٹ گیا ہوں، واہ صلہ، جزا، خوف، بے یقینی، امید، امکان، نا امیدی ہزار خانوں میں بٹ گیا ہوں، واہ صلہ، واہ واہ جزا، واہ خوف، واہ بے واہ، یقینی، بہت عمدہ، امید، بہت امکان، عمدہ۔ نا امیدی ہزار خانوں میں بٹ گیا ہوں، اب اس سے پہلے
کہ رات اپنی کمند ڈالے یہ سوچتا ہوں کہ لوٹ جاؤں، عجب نہیں وہ کتاب اب بھی وہیں پڑی ہو، عجب نہیں وہ کتاب اب بھی وہیں پڑی ہو، عجب نہیں آج بھی میری راہ دیکھتی ہو، چمکتے لفظوں کی میری آنکھوں میں الجھے آنسو، ہوا و حرص و حوث کی سب گرد صاف کر دیں، عجب نہیں میرے لفظ مجھ کو معاف کر دیں، عجب گھڑی تھی کتاب کی چڑھنے کی پھول تھی۔ واہ 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 واہ، ایک بہت میں عمدہ، بہت عمدہ۔ غزل کے 3-4 شعر سناؤں آپ کو۔ افتخار بھائی اس کے غزل کے شعر ضرور عطا فرمائیں، لیکن وہ ابو ذر غفاری والی نظم بھی چلیے میں سنا دیتا ہوں۔ یہ ایک نظم ہے ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ پر، اور یہ کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں میں پہلی دفعہ عدل اجتماعی کے لیے آواز اٹھانے پر انہیں جلا وطن کیا گیا اور انہیں سزا دی گئی اور ان کو معتوب ٹھہرایا گیا۔ میں نے ان کے بارے میں ایک نظم لکھی ہے جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ایک حدیث کو سرنامہ بنا کر وہ کہہ رہے تھے زمین بوجھ ایسے آدمی کا نہیں اٹھایا تو تم سے سچا ہو ابو ذر، سلام ان پر، درود ان پر۔ وہ کہہ رہے تھے زمین بوجھ ایسے آدمی کا نہیں اٹھایا جو تم سے سچا ہوئے ابو ذر۔ وہ کہہ رہے تھے فلک نے سایہ نہیں کیا ایسے آدمی پر جو تم سے سچا ہوئے ابو ذر، زمین بوجھ ایسے آدمی کا نہیں اٹھایا جو سچا ہوئے ابو ذر، سلام ان پر، درود ان پر۔ سبھی یسار و یمین تصدیق کر رہے تھے، تمام اہل یقین تصدیق کر رہے تھے، سلام ان پر، درود ان پر۔ مگر زمانے نے یہ بھی دیکھا وہی مدینہ ہے اور ابو ذر ہیں اور ممبر ہے اور ممبر کا فیصلہ ہے۔ مگر زمانے نے یہ بھی دیکھا وہی مدینہ ہے اور ابو ذر ہیں اور ممبر ہے اور ممبر کا فیصلہ ہے، اور اب جو ممبر کا فیصلہ ہے وہ قول صادق سے مختلف ہے، اور اب جو ممبر کا فیصلہ ہے وہ قول صادق سے مختلف ہے۔ جو قول صادق سے مختلف ہے وہ فیصلہ میرے اور ممبر کے درمیان ایک سوال بن کر ٹھہر گیا ہے۔ جو قول صادق سے مختلف ہے وہ فیصلہ میرے اور ممبر کے درمیان ایک سوال بن کر ٹھہر گیا ہے۔ بہت زمانہ گزر گیا ہے مگر ابو ذر نگاہ میں ہیں، بہت زمانہ گزر گیا ہے مگر ابو ذر نگاہ میں ہیں۔ پسے کمی گاہ جبر زور آوروں کی سازش کے سارے منظر نگاہ میں ہیں، پسے کمی گاہ جبر زور آوروں کی سازش کے سارے منظر نگاہ میں ہیں۔ دمشق و بغداد و قرطبہ کے سلاسل مصلحت کی بخشش پہ پلنے والے تمام ممبر نگاہ میں ہیں۔ دمشق و بغداد و قرطبہ کے سلاسل مصلحت کی بخشش پہ پلنے والے تمام ممبر نگاہ میں ہیں۔ جہان مظلوم خواب دیگر کا منتظر ہے، جہان مظلوم خواب دیگر کا منتظر ہے، نیا زمانہ نئے ابو ذر کا منتظر ہے۔ واہ واہ جہان مظلوم خواب دیگر کا منتظر ہے، نیا زمانہ نئے ابو ذر کا منتظر ہے۔ بہت کچھ اور سنا دیجیے پلیز۔ جی افتخار بھائی غزل میان عرصہ موت و حیات رقص میں ہے، میان عرصہ موت و حیات رقص میں ہے، اکیلا میں نہیں کل کائنات رقص میں ہے۔ میان عرصہ موت و حیات رقص میں ہے، اکیلا میں نہیں کل کائنات رقص میں ہے۔ اتاق کنگرے عرش کے چراغ کی لو، اتاق کنگرے عرش کے چراغ کی لو کسی گلی کے فقیروں کے ساتھ رقص میں ہے۔ اتاق کنگرے عرش کے چراغ کی لو کسی گلی کے فقیروں کے ساتھ رقص میں ہے۔ ہر ایک ذرہ، ہر ایک پارے زمین و زمان، ہر ایک ذرہ، ہر ایک پارے زمین و زمان
کسی کے حکم پہ دن ہو کہ رات رقص میں ہے، ہر ایک ذرہ ہر ایک پارے زمین و زمان کسی کے حکم پہ دن ہو کہ رات رقص میں ہے، مجال کس کی کہ جنبش کرے رضا کے بغیر، مجال کس کی جنبش کرے رضا کے بغیر، جو رقص میں ہے اجازت کے ساتھ رقص میں ہے، مجال کس کی کہ جنبش کرے رضا کے بغیر، جو رقص میں ہے اجازت کے ساتھ رقص میں ہے، وہ قونیہ ہو کہ بغداد ہو کہ سیون ہو، زمین اپنے ستاروں کے ساتھ رقص میں ہے، وہ قونیہ ہو کہ بغداد ہو کہ سیون ہو، زمین اپنے ستاروں کے ساتھ رقص میں ہے، میں اپنے شمس کی آمد کا منتظر تھا، سو اب میرے وجود میں رومی کی ذات رقص میں ہے، میں اپنے شمس کی آمد کا منتظر تھا، سو اب کیا کہنے، بہت اچھا، بہت واہ واہ واہ۔ افتخار صاحب ایک آخری کوئی اور بھی غزل سنا دیجیے۔ وحشت کا اثر، اب یہ حارث نے شرارت کا آغاز کیا ہے تو میں، وحشت کا اثر خواب کی تعبیر میں ہوتا، وحشت کا اثر خواب کی تعبیر میں ہوتا، ایک جاگنے والا میری تقدیر میں ہوتا، وحشت کا اثر خواب کی تعبیر میں ہوتا، ایک جاگنے والا میری تقدیر میں ہوتا، کیا اس آہوئے رم خوردہ و خوش چشم کی خاطر، اس آہوئے رم خوردہ و خوش چشم کی خاطر، ایک حلقہ خوشبو میری زنجیر میں ہوتا، ایک حلقہ خوشبو میری زنجیر میں ہوتا، ایک عالم خوبی ہے میسر مگر اے کاش اس گل کا علاقہ میری جاگیر میں ہوتا، ایک عالم خوبی ہے میسر مگر اے کاش اس گل کا علاقہ میری جاگیر میں ہوتا، مہتاب میں ایک چاند سی صورت نظر آتی، مہتاب میں ایک چاند سی صورت نظر آتی، نسبت کا شرف سلسلہ میر میں ہوتا، نسبت کا شرف سلسلہ میر میں ہوتا، مرتا جو کسی پر تو اسے مار کے رکھتا، مرتا جو کسی پر تو اسے مار کے رکھتا، غالب کا چلن عشق کی تفسیر میں ہوتا، اقامت زیبا کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ ہے، ہوتا تو میرے حرف گراہگیر میں ہوتا، اقامت زیبا کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ ہے، ہوتا تو میرے حرف گراہگیر میں ہوتا، وحشت کا سبب خواب کی تعبیر میں ہوتا، ایک جاگنے والا میری تقدیر میں ہوتا، اور مہربانی سبحان اللہ، بہت اچھے، بہت زبردست، بہت زبردست۔ افتخار عارف صاحب، نجیبہ صاحبہ، حارث خلیق، عالیہ مرزا، ارشد بھٹی، آپ سب لوگوں کا بے حد شکریہ، آپ کی تشریف آوری سے اس ہماری محفل میں بہت رونق لگ گئی، اور بالکل دل نہیں چاہ رہا کہ پروگرام ختم کریں، لیکن وقت محدود ہے۔ جاتے جاتے بس میں آپ لوگوں کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ایک رقص آخر ہوتا ہے، اس نے کہا تھا رقص کر ایسا کہ کر سکے نہ کوئی، یہ شرط بھی ہے پر مگر وہ عام رقص پا نہ ہو، میں نے وہاں کے خونے دل اس محجبین کے سامنے ہر ایک قطرہ دم بلب سرے خار خار سجا دیا۔ آپ لوگوں کو ایک بار پھر بہت بہت عید مبارک، اور عید کی خوشی میں بس میں اپنے ناظرین کو یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ لوگ اپنا بھی خیال رکھیے اور دوسروں میں بھی خوشیاں بانٹے۔ اس میں جبین کو دیجیے اجازت، خدا حافظ۔